लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर नादर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया कि खुदा के अजीम पवित्र और मुक़द्दस कलाम को जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं अपने खुदाए अजीम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ पर ऐसा फजल किया कि मैं उसके सुंदर और मीठे कलाम को जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। उसी के साथ अपने स्पिरिचुअल फादर पास्टर हेनरी नीलम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि खुदा के ज़िंदा कलाम को बीज को जो है वो आज आप तक लेके आ सकूँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर बो सकूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज हमें मौका दिया कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को जो है सुन सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पोस्टर आज का पढ़ा होगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है कि आज अगर मैं कहता हूं कि अगर आज का वर्ड आपने पकड़ लिया, मेरा ये बिलीव है, अगर आज आपने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लिया और इस पे काम कर लिया, तो जिन चीज़ों के लिए हम सड़ाहट के अंदर हैं, जिन चीज़ों के लिए हम प्रॉब्लम के अंदर हैं, जो चीज़ें हमें तंग कर रही हैं, जो चीज़ें हमें तरक्की से रोक रही हैं, मेरा ये बिलीव है अगर आज इस कलाम को हमने पकड़ लिया और इस पे काम कर लिया, हम आने वाले दिनों के अंदर उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप किसी जगह पर भी मुझे देख रहे हैं, बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और खुदावंद को कहें कि आज तू मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर खुदा। मेरी ज़िंदगी की सारी खुदावंद पाक खुदा सारे सवालों का जवाब आज अपने कलाम में से होकर मुझे दे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदा, मैं आपका सबसे छोटा खादम होने के नाते बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से खुदा, जितने लोग खुदावंद पाक खुदा मुझे देख रहे हैं, जितने लोग इसके बाद देखेंगे, मैं यीशु के नाम से खुदा इन्हें आपके हाथों में देता हूँ। जितने लोग इस छत के नीचे हैं खुदा, जो लोग खुदावंद यहाँ बैठे मुझे देख रहे हैं, इनकी सोचों को, ख्यालों को, इनकी जिंदगियों को मैं आपके ताबे करता हूँ। आज का खुदावंद कलाम खुदावंद पाक खुदा बहुत सी चीज़ों को पैदा करे। आज का कलाम खुदा हर एक बंधन से आपके लोगों को आज़ाद करे। आज का कलाम खुदा हर तरह के डिप्रेशन से आपके लोगों को निकाले। आज का कलाम खुदा इन्हें सिद्ध करे। आज का कलाम खुदा आपकी मर्जी, खुदा आपका कलाम खुदा आपकी मर्जी इन पर जाहिर करे, ताकि खुदावंद ये उसी के मुताबिक काम करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा उन चीज़ों को देखे जो आप इन्हें देना चाहते हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। हमें सबको पता है कि आज हमारा जो मजमून है, आज हमारा जो टॉपिक है कि बाइबल हमें बताती है कि हम अगर अपना मसीहों का, जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना जिन्होंने दिल दिया है, अगर वो यीशु मसीह को जो कबूल कर चुके हैं, यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं, अगर बाइबल के अंदर वो अपना मेयार, बाइबल के अंदर अपनी स्टेज को अगर देखना चाहें कि यीशु मसीह ने क्या दिया, तो बहुत उत्तम है, बहुत बड़ी है। बाइबल में लिखा है कि तुम शाही काहनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम लिखा है कि तुम खुदा की खास मलकियत हो, फिर लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, फिर ये भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, फिर यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम जो कुछ मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा। फिर यीशु मसीह ने ये भी कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। जब हम यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो हमें ये रुतबा, ये म्यार बाइबल में, खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने हमें क्या रुतबा दिया और क्या म्यार दिया। लेकिन इसके बावजूद जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, जिसकी कब्र आज खाली है, जो मुर्दों में से जी उठा, जो था और जो है और जो जल्द आने वाला है, जिसकी रान के ऊपर यह लिखा होगा कि यह बादशाहों का बादशाह है। जब हम उसी को मानते हैं जिसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब हम उसको मानते हैं, उसके फॉलोअर हैं जिसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, तुम्हें बेआसरा कभी ना छोड़ूंगा, तुम जो कुछ मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा। लेकिन जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं, मसीही हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो इसी के साथ साथ जब हम अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो मसीही होने के बावजूद, खुदा की ख़ास मलकियत होने के बावजूद, हमारी ज़िंदगी बहुत सी चीज़ों की तलबगार है, बहुत सी चीज़ें चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हो।
بہت سی چیزیں چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم جس کی پوجا کرتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ جسے ہم مانتے ہیں وہی ہے جس نے آندھیوں اور طوفانوں کو بھی تھمایا. جسے ہم مانتے ہیں, جس پر ہم ایمان لاتے ہیں, وہی ہے جس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی. وہی ہے جس نے مردوں کو بھی زندہ کیا, جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جب اس کے فالور ہیں, اس کو مانتے ہیں, جب یسوع مسیح کے کردار اور معیار کو دیکھتے ہیں, اس کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر مسیحی ہونے کے باوجود, دنیا کے نمک ہونے کے باوجود, دنیا کی روشنی ہونے کے باوجود, دنیا کے اندر روشنی ہونے کے باوجود, جب اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر شیطان ہمیں کنفیوز کرتا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں شیطان پریشان کرتا ہے. اگر تو یہ ہے تو تیری زندگی کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ بہت سے میرے مسیحی بھائی, بہت سی بہنیں, بہت سے بزرگ شاید وہ اپنی زندگی کے اندر آج پریشان ہو. میں چرچ بھی جا رہا ہوں, بائبل کو پڑھتا بھی ہوں, اس کے باوجود جو میں خدا سے طلب کرتا ہوں, جو میں خدا سے مانگتا ہوں, جو میں دعا میں خدا کے ساتھ رکھتا ہوں, وہ مجھے ملتا کیوں نہیں ہے؟ جو میں چاہتا ہوں خدا میری زندگی کے اندر کرے, وہ مجھے ملتا کیوں نہیں ہے؟ اور اسی ٹاپک پہ, اسی کیوں کے سوال کے اوپر جو ہے آج خدا کے کلام کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں. اسی موضوع پہ آج جو ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میرے ساتھ آپ نکالیے متی کی انجیل, اس کا 6 باب, اس کی 6 آیت. متی کی انجیل, اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت. جی پاسٹر طارق سے میری درخواست ہے کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے بڑے دھیان سے. میں نے آپ کو کہا کہ اگر آج کا ورڈ, آج کا کلام آپ نے پکڑ لیا اور اس پر کام کر لیا تو آپ فری ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آپ اس ڈپریشن سے فری ہیں. آپ وہ جو میریکل آپ سالوں سے مانگ رہے ہیں, اگر آج آپ نے اس ورڈ کو پکڑ لیا تو وہ میریکل آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا, کیونکہ آپ فالوور ہیں, کیونکہ آپ ایماندار ہیں. اور بائبل بتاتی ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. معجزے آپ کا حق ہے اور وہ آپ کے لیے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں نظر کرنی ہے اور ان چیزوں کو لینا. جی پاسٹر جی. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر. اس آیت کو بڑے سالوں سے بائبل مقدس کے اندر بڑی یہ مشہور آیت ہے. ہم سب اس آیت سے واقف ہیں کہ یسوع مسیح کی جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا ہم ایزیلی بول سکتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دعا کی تعلیم دی ہے کہ جب تم دعا کرو تو ایسے کرو اور تم ان چیزوں کو کرو. اگر اس پر ہم روشنی ڈالیں تو اسی آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے. لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے اپنی کوٹھڑی میں جا, دروازہ بند کر. پھر آگے لکھا ہے کہ تو اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دعا کر, تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یعنی کہ 4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس آیت کے اندر یسوع مسیح نے بولی ہیں. اور ان 4 چیزوں میں 3 چیزوں کے بعد جب آپ چوتھی چیز دیکھتے ہیں لاسٹ, اس میں لکھا ہے کہ تیرا باپ تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. تیرا باپ جو کچھ تو مانگتا ہے وہ تجھے دے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جب تو دعا کرے. پہلی چیز جب تو دعا کرے, دوسری چیز اپنی کوٹھڑی میں جا, تیسری چیز دروازہ بند کر, اور چوتھا کام جو ہے وہ خدا کا ہے کہ آپ کو اجر دینا. آپ جو کچھ خدا سے مانگتے وہ آپ کو دے. اسی کے حوالے سے اگر میں ان تینوں چیزوں کو بولوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان تینوں چیزوں کو کھول سکوں, لیکن اس میں سے چند ایک باتیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنے ٹاپک کو آپ کے شیئر کرنے سے پہلے اس سے تھوڑا سا اوپر جاؤں گا. لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے. ہمارے بہت سے کرسچن بھائی, بہت سی مسیحی بہنیں, بہت سی مسیحی بزرگ, بہت سے نوجوان اپنی زندگی کے اندر پرابلم تو دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر پریشانی تو دیکھتے ہیں, پر وہ دعا نہیں کرتے. ہر ایک حالات کا وہ سامنا ضرور کر رہے ہیں, تکلیفوں کے اندر ہیں. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. کوئی شک نہیں ہے, کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے, پر وہ دیتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ تو مانگے گا تو پائے گا, تو کھٹکھٹائے گا تیرے لیے کھولا جائے گا, تو ڈھونڈے گا تو پالے گا. میرے ساتھ آپ نکالیے یعقوب کا عام خط اور اس کا 4 باب. سنیے گا, اس آیت کو بڑے دھیان سے سنیے گا.
اس آیت کو سننے کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ یا تو آپ سستی کی زندگی جئیں یا آپ لڑیں اور ان چیزوں کو حاصل کریں جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، یا جو آپ چاہتے ہو. جی پڑھیں جی، اس کا آپ پڑھ لیجئے بھائی صاحب دوسری آیت. تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تمہیں اس لیے نہیں ملتا، تم مانگتے نہیں. جب یسوع مسیح نے کہا کہ تو مانگے گا تو پائے گا، جو کچھ تو میرے نام سے میرے باپ سے مانگے گا وہ تو پائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، سوال یہ پیدا ہے کہ آج خدمت ڈیڈ پڑی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری اگلی پوری نسل تباہ ہو رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بیماری کے اندر ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے میرے گھر کو پکڑا ہوا اور میرا پوری زندگی، میرا بزنس، میری ہر ایک چیز ویسٹ ہے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جب تک ہم اپنے گھٹنوں پر نہیں آتے تب تک ہم ان سے آزاد نہیں ہوتے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہے، کسی ڈینومینیشن کے ساتھ نہیں، کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے شیطان کی ان فوجوں کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی کہ بد روحوں کے ساتھ ہے جو ہماری بلیسنگ کو روکتی ہیں، جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں، جو ہمارے گھر کو تباہ کرتی ہیں. لیکن یسوع مسیح نے بولا کہ کچھ بدروہیں ایسی ہیں، کچھ روحیں ایسی ہیں جو دعا اور روزے کے بنا نہیں جا سکتی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جب تک ہم دعا میں نہیں جاتے، جب تک ہم روزوں میں نہیں جاتے، اپنے گھٹنوں پر نہیں جاتے، تب تک ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے. بائبل میں لکھا ہے کہ متی کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 18 آیت، اس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ میں آسمان پر باندھوں گا، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ میں آسمان پر کھولوں گا. آپ دیکھیں ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے تو آسمان اوپر سے کھلا. ہاللیلویا. اگر زمین پر گھٹنے ٹکیں گے تو آگ نازل ہوگی آپ کے گھر کے کونوں میں، جس کونوں میں شیطان چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. آگ نازل ہوگی ان ساری بدروہوں پر جو آپ کا پیچھا کرتی ہیں. آگ نازل ہوگی ان ساری چیزوں پر جو آپ کی خدمت کے خلاف ہے. اور جب آگ نازل ہوگی تو آپ لڑیں گے اور آپ جیتیں گے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. تو 3 چیزیں بائبل میں ہمیں ملتی ہیں. اجر چوتھا ہے اور 3 چیزیں ہیں: دعا کرنا، بند کمرے میں جانا، دروازے کو بند کرنا. 3 چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ پہلے 3 سٹیپ ہمارے ہیں، پھر چوتھا سٹیپ خداوند یسوع مسیح کا کہ جو کچھ ہم مانگیں گے وہ ہمیں دے گا. بہت سے لوگ ہیں، بہت سی میری بہنیں ہیں جو اولاد چاہتی ہیں، بہت سے بھائی ہیں جو دل میں اپنے لیے خواہش کرتے ہیں، لیکن پہلا رول ہمارا ہے، بعد میں خدا کا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ تو خداوند میں مسرور ہو تو وہ تیرے دل کی مراد پوری کرے گا. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن یہ کہ خداوند میں مسرور ہونا. بہت سے لوگ پریشان ہیں، میری کمائی بھی آتی ہے، میری کمائی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میری کمائی کے اندر برکت نہیں، میرے گھر کے اندر بیماری ہے. لیکن اگر بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ تو اس کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے گھر سے بیماری کو دور کرے گا. اس کا مطلب پہلا کام آپ کا ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور کہا تمام ہوا. اب یہ بائبل ہمیں دی گئی ہے، اس کے قانون ہمیں دیے گئے، اب ہمیں انہیں فالو کرنا ہے اور ان بلیسنگ کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے. ہاللیلویا. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود خدا کو میں نظر کیوں نہیں آتا، خدا میری زندگی کے اندر کام کیوں نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں بائبل میں لکھا تجھے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا چھتیر نظر نہیں آتا. ہمارا جو بھائی ہے یسوع مسیح، ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے اتنی قدرت کا مالک ہونے کے باوجود میری زندگی کے اندر یہ کام کیوں نہیں کر رہا. لیکن آج وہ چاہتا ہے کہ ہم ان چھتیروں کو دیکھیں جن چھتیروں کے باعث ہماری بلیسنگ رکی ہوئی ہے، ہماری ترقی رکی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے تب تک یسوع مسیح بھی کچھ نہیں کریں گے، کہ جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ 2020 سال پہلے کر دیا. اب ہمیں صرف لڑنا ہے اور جیتنا ہے، وہ بھی یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. آئے میرے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. تو پہلی چیز کہ جب تک ہم دیکھیں ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کی دنیاوی زندگی کو دیکھیں، اس نے شروع بھی دعا سے کیا اور اینڈ بھی دعا سے ہی کیا. ہاللیلویا. جب یسوع مسیح پر روح القدس نازل ہوا، یسوع مسیح پانی سے باہر آئے، تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح دریائے اردن کے کنارے پر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. اور روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. جب یسوع مسیح نے سب کچھ تمام کیا تو صلیب پر ہمیں یسوع مسیح دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے باپ تو انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں.
हालेलुया। जिसके हम फॉलोअर हैं, उसने मांगने और प्रेयर का जो लेवल है वो इस तरह से पेश किया। और जिसके हम फॉलोअर हैं, जब हम 4 इंजीलों के अंदर यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने जब कोई बड़ा काम किया तब पहले प्रेयर की। अगर यीशु मसीह ने सलीब पर जाना है, रात प्रेयर की। अगर यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुनना है, रात प्रेयर की। अगर यीशु मसीह ने 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत चाहनी है, तो यीशु मसीह ने उन टोकरों को उठाया और प्रेयर की। अगर यीशु मसीह ने लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा कब्र के अंदर है, सबसे पहले प्रेयर की। प्रेयर की ये वैल्यू है। और आज हमारे मसीही बहन भाई सब कुछ करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक हमें मिलेगा नहीं। बाइबल में मैं अभी पढ़ा कि इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि तुम मांगते ही नहीं, तुम मांगोगे तो तुम पाओगे। और हम देख रहे हैं खुदा की ओर, और खुदा देख रहा है हमारी ओर कि जब तू मेरे कलाम को पूरा करेगा। देखें, आज का कलाम जो अगर आपको लगता है खुदा आपसे कर रहा है, अगर आप बाइबल का एक भी हुक्म अगर उसे मानेंगे, उसे फॉलो करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो बरकत आपकी श्योर है, बरकत पक्की है। और अगर उसे नहीं मानेंगे तो लानत पक्की है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि नाफरमानी के जो नाफरमान है, नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब रहता है। अगर ये सवाल आपके अंदर है ना कि खुदा मेरे घर को, मेरी जिंदगी को बदल क्यों नहीं रहा और मुझे दे क्यों नहीं रहा, तो खुदा का दिल भी आपके लिए तड़प रहा है। क्योंकि जो खुदा आपसे उम्मीद करता है, अगर आप वो करोगे तो आप हासिल करोगे। हालेलुया। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हम क्या रीज़न है कि हम मांगते हैं पर हमें नहीं मिलता। क्या वजह है कि हम सब कुछ करने के बावजूद मेरी ज़िंदगी के अंदर वो सारी ब्लेसिंग, या जहां आज मुझे होना चाहिए था, या जो कुछ मैं खुदा से तवक्को करता हूं कि मेरी, या तवक्को करती हूं कि वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अगर इसी आयत में थोड़ा सा आगे जाए, लिखा है कि तू बंद कोठरी में जा और क्या कर, तू दरवाज़ा बंद कर। हम इस चीज़ को इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इस पर बोलूँगा तो मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज़ में बोलूँगा। लिखा है कि जब तू दुआ करे, दरवाज़ा बंद कर, बंद कोठरी में जा। आगे लिखा है तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मतलब ये है कि पहले वो देखता है, उसके बाद वो बदला देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो देखता क्या है। सवाल ये पैदा होता है वो देखता क्या है, क्योंकि वो हमें देने से पहले या हमारी दुआ का जवाब देने से पहले वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी को देखता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि वो हर एक दुआ का जवाब ना दे। ऐसा मुमकिन है कि वो हर एक दुआ का जवाब ना दे। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में 2 शख्स हैकल के अंदर दुआ करने गए, एक फरीसी और एक मसूल लेने वाला। क्या उन दोनों की दुआएं कबूल हुई? सिर्फ एक की। इसी तरह हम कायन और हाबल को देखें, क्या दोनों की कुर्बानी खुदा ने कबूल की? एक हवाला मेरे साथ आप देख लीजिए, यशायाह की किताब उसका पहला बाब। बहुत से लोग इस बात पर अपने आप को, शैतान इस बात पे उन्हें सुला देता है कि बेटा अभी तेरा वक्त नहीं आया। 4 दिन दुआ करते हैं, मांगते हैं, और ये बात सोच के अपने दिल में बैठ जाते हैं कि अभी तेरा वक्त नहीं आया। मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ, वक्त नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्योंकि हम सुधरेंगे तो हम पाएंगे। हालेलुया। आइए देखिए यशायाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत। ज़रूरी नहीं है आप दुआ कर रहे हैं, साथ साथ ये देखें क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है, खुदा उसे कबूल भी कर रहा है या नहीं। क्योंकि जब वो कबूल करेगा, जब वो देखेगा पोशीदगी में, उसके बाद अजर देगा। हालेलुया। जी पढ़िए भाई साहब। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। देखा, हाँ जब तुम दुआ पर दुआ करोगे पर मैं नहीं सुनूंगा। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि हम दुआ करें पर वो हमारी सुने पर जवाब ना दे। ऐसा मुमकिन है कि वो हमें तड़पता देखे, परेशानी के अंदर देखे, हम जो मांग रहे हैं ऐसा मुमकिन है कि वो देखे, वो जाने, पर लिखा है कि मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। एक और हवाला देख लीजिए, यशायाह की किताब 59 चैप्टर। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को बड़े ध्यान से देखें। मैंने आपको कहा अगर आप इस वर्ड को आज पकड़ लेंगे और अपनी उन चीज़ों पर काम करेंगे जो खुदा चाहता है, तो बरकत आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपका मुआवजा आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा। आप जो कुछ भी खुदा से मांग रहे हो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि वो आज आपसे बात कर रहा है। पर वो चाहता है कि आप बदलें, पर वो चाहता है आप अपनी ज़िंदगी के हिस्सों पर काम करें जिन पर हम काम नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। जी भाई साहब, यशायाह 59 उसकी 2 वर्सेस सुन पढ़िएगा जी। 59 चैप्टर जी, पहली 2। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। और एक मिनट देखें, लिखा है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया। देखें
जो चीज़ हम इंसान चाहते हैं, खुदा हमें शिफा दे, खुदा हमें अपने रूहुल कुदस से भरे, खुदा हमें खिदमत में बढ़ाए, खुदा हमें औलाद दे, खुदा हमें कैद से निकाले, कर्ज़ों से निकाले, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जब ये आयत को पढ़ते हैं तो कहते हैं देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके। ये वही हाथ है जिसने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला। ये वही हाथ है जिसने आसमान से मन बरसाया। ये वही हाथ है जिसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये वही हाथ है जो कल भी मौजज़े करता था और आज भी मौजज़े करता है। और खुदा का कलाम कहता है देखो उसका हाथ छोटा नहीं हो गया, उसका हाथ बहुत लंबा है, वो पाताल में भी जा सकता है, दुबई के अंदर, पाकिस्तान, कहीं पर भी है, उसका हाथ हर जगह पर काम कर सकता है, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा है, वो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। जी भाई साहब आगे बढ़िए। बारी नहीं कि सुन ना सके, फिर थोड़ा सा पहले से फिर पढ़े। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं, उसका कान भारी नहीं कि वो आपकी दुआ को सुन ना सके। वो सुन सकता है क्योंकि वो जिंदा है। अगर वो बोल सकता तो वो सुन भी सकता है, लेकिन वजह क्या, आगे देखिए, पढ़िए दूसरी है। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। लिखा है जैसे भाई साहब ने पढ़ा, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा करती है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। तुम्हारे गुनाहों ने उसे क्या किया, तुमसे रूपोश किया। आज हम जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे लोग सिर्फ अपनी आंखें, अपनी प्रेयर अपने मौजे पर लगाते हैं, पर ये नहीं देखते क्या खुदा की और मेरी जुदाई है या मैं और खुदा एक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। तो हमें देखना है कि हाँ खुदा का हाथ बहुत बड़ा है, हाँ खुदा सुन सकता है, पर लिखा है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने, तुम्हारे गुनाहों के सबब से ऐसा लगता है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारी यानी कि तुम्हारे बुरे किरदार ने, तुम्हारे बुरे कैरेक्टर में। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सवालिया निशान है कि खुदा मेरी सुन क्यों नहीं रहा, तो फिर अपने कैरेक्टर को चेक करें, क्योंकि जहाँ पर हमारी दुआ नहीं सुनी जाती वहाँ पर हमारा कैरेक्टर काम करता है, और हमारा कैरेक्टर ही हमें अगले लेवल पर लेके जाता है। हम अपने कैरेक्टर के सबब से पीछे जाते हैं और अपने कैरेक्टर के सबब से ही आगे जाते हैं। सवाल ये है, अब हमारी दुआ के साथ साथ हमारा किरदार क्या है? हमारी दुआ के साथ साथ हमारे जो जिस्म के अज़ा है वो कर क्या रहे हैं? हालेलुया। एक मेरे साथ आप निकालिए पास्टर जी, रोमियो की किताब, रोमियो का, पौलुस रसूल का रोमियो के नाम, उसका 6वां बाब। मेरा आज जो बात करने का मकसद है वो है अपने आँख के छतीर पर नज़र करना कि क्यों मेरी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती। लिखा है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। इसमें नीयत क्या? खुदा चाहता है कि वो हमें मुकम्मल बदले और आसमान का शहरी बनाए। यीशु क्या चाहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। हम उसकी बादशाही की तलाश में नहीं हैं, बल्कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तलाश में हैं जो बादशाही के बाद हमें मिलनी। पर खुदा क्या कहता है? ये फर्जंद बने आसमान की बादशाही के। सवाल ये पैदा होता है कि मैं दुआ भी कर रहा हूँ, उम्मीद भी है, ईमान भी है। ईमान के साथ साथ बाइबल बताती है कि तुम्हारा बदन जो है वो मेरी हैकल है, तुम्हारा बदन जो मेरे रूहुल कुदुस का मक़दस है। सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद मेरे किरदार, मेरे जिस्म के अज़ा, मेरी ज़िंदगी कर क्या रही है, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कर क्या रहा हूँ। जी भाई साहब पढ़िएगा रोमियो 6 बाब और उसकी 13वीं आयत। और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। आमीन। देखें हमारी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम क्या चाहते हैं, उसको 1 मिनट के लिए साइड पर रखें। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ आपने क्या करना है, इन चीज़ों पर नज़र करनी, जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर इन पर काम किया तो फिर हमारी दुआ भी सुनी जाएगी। बाइबल में लिखा कि अपने जो अज़ा हैं, यानी कि अपने जो जिस्म के पार्ट्स हैं, उनको रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले ना किया करो, बल्कि रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले किया करो। बाइबल में एक देखिएगा, दोबारा हम 59 में चलेंगे, और
میں پڑھ دیتا ہوں, لکھا ہے اس میں 3 آیت کے اندر, ایسا کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدی سے آلودہ ہے, بد کرداری سے آلودہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پریئر انہی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ہم, اور انہی ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں خدا مجھے دے, پر ان 10 انگلیوں پر نظر کریں کہ میری انگلیاں کر کیا رہی ہیں, میری انگلیوں میں مواد جو لگا وہ کیسا ہے, کس سے میری انگلیاں آلودہ ہیں. یسوع مسیح نے, خدا نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے پر میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. بائبل میں لکھا خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری پریئر کو سنے اور جواب دے, پھر ہمیں اپنی انگلیوں کو بھی پاک کرنا پڑے گا, اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کرنا پڑے گا. پھر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ بدن کا چراغ جو ہے وہ آنکھ ہے. اگر تیری آنکھ پاک ہے, تیرا سارا بدن پاک ہے. اور کبھی بھی یاد رکھیے گا, خدا کبھی بھی اس جگہ اس چیز پر نظر نہیں کر سکتا جہاں پر گناہ ہے, جہاں پر بد کرداری ہے. خدا گناہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری پریئر کے ساتھ ساتھ میرا جو چراغ ہے, میری جو آنکھ ہے, وہ کر کیا رہی, وہ دیکھ کیا رہی. بہت نارمل بنا لیا. میں ان تمام اپنی بیٹیوں, اپنے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو خدمت کے اندر تو ہیں لیکن اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. پھر توقع کرتے ہیں خداوند مجھے اپنے روح سے بھر, اور خداوند میں نبوت کروں, اور خدا میں بیماروں پر ہاتھ. بھائی آنکھوں کے ذریعے تو نے اپنے اندر تو گندگی اتنی بھر لی ہے, روح القدس تجھے استعمال کیسے کرے. بائبل میں لکھا ہے کہ تو خدا میں مسرور اور تیرے من کی جو مراد ہے, تیرے من کی جو مراد ہے اسے وہ پورا کرے گا. اگر اپنی آنکھوں کی بری خواہشوں کے مطابق ہم نے اپنے من کے اندر ہی بدی بھری ہے, تو خدا کس طرح ہماری بدی کی عادتوں کو جو ہے وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ہمارے لیے وسائل پیدا کرے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. بائبل پہ لکھا ہے خدا کو نفرت ہے اس دل سے جس دل کے اندر بدی کے منصوبے ہیں. پہلی چیز, اپنی انگلیوں پر نظر کرے دعا کے ساتھ ساتھ, میری انگلی کر کیا رہی ہیں, کیسے کام میرے ہاتھ کر رہے ہیں. دوسری چیز, میری آنکھ کن چیزوں پہ لگی ہوئی ہے. بہت سے لوگ ان کو عادت ہے بری چیزیں دیکھنے کی, بری چیزیں دیکھتے ہیں پھر گھٹنے ٹیکتے ہیں کہ خداوند مجھے دے. انہیں شرم آنی چاہیے. اپنی آنکھوں سے گندگی دیکھ کر پھر مذاق اڑانے کی کوشش کرے. بائبل میں لکھا خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑا جاتا. زندگی کے اندر خدا کے کلام کی نافرمانی ہے, زندگی کے اندر ہم نے کلام کی بائبل میں لکھا اس نے افضل رتبہ جو دیا وہ اپنے کلام کو دیا ہے. وہ اپنے کلام میں رہ کر ہی کام کرتا ہے, نہ وہ کلام سے پیچھے ہٹے گا نہ وہ کلام سے باہر ہٹے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں پورا ورک کرنا پڑے گا جو خدا کے کلام میں ہے. جب ورک کریں گے تو ہمارے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی. ہاللیلویا. ہم جس کی پوجا کرتے ہیں اس نے ہر ایک چیز کو بنایا اور کہا کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیے گئے, یعنی کہ آسمان کی چیزیں بھی ہماری ہیں اور زمین کی چیزیں بھی ہماری ہیں. پر دکھ میرا یہ ایمان ہے, دکھ ہوتا ہوگا یسوع مسیح کو جب ہم اپنے برے کاموں کے سبب سے اپنی بلیسنگ کو ریسیو نہیں کر پاتے. ہاللیلویا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کن چیزوں پر کر رہے ہیں, کیونکہ پرہیزگاری اگر ہم کریں تو ہماری پریئر بھی سنی جائے گی. کیونکہ بائبل کا حکم, روح کے جو پھل ہیں اس میں سے ایک حکم ہمیں یہ بھی ملا, ایک پھل یہ بھی ہے. سوال یہ ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں, سوال یہ انگلیاں کیا کر رہی ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ دل سے خدا کو کریہت ہے, نفرت ہے, جو دل بدی کے منصوبے بناتا ہے. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کان مجھے سن رہے ہیں, میرا سوال آپ سے ہے, آپ 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرے من کے اندر ہے کیا. بائبل میں لکھا ہے کہ تو دوسرے کو معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. اگر کسی شخص سے ہم چاہتے ہیں, فار ایگزامپل پاسٹر طارق یہاں پر بیٹھے اور مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر جو ہیں وہ میری کیا کرے, 10,000 روپے کی ہیلپ کرے, لیکن میں نے ان کا دل دکھایا ہے, میری اور ان کی ناراضگی چل رہی ہے, تو کیا یہ 10,000 مجھے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, سب سے پہلے اپنے رشتے کو بحال کرنا پڑے گا. ہاللیلویا. جب رشتہ بحال ہوگا تو وہ بھی سوچیں گے کہ مجھے اپنے رشتہ آگے بڑھانے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے. ہاللیلویا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے من کے اندر جو منصوبے ہیں وہ کیسے ہیں. اگر ہم سب یہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, ہم دودھ کے دھلے نہیں ہیں. ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں اور گناہ ہم آج بھی کرتے ہیں. ہم سب خطا کار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے, لیکن خدا کی کنڈیشن معاف کرنے کی کیا ہے, جب تو دوسرے کو معاف کرے گا تب میں تجھے معاف کروں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے, پہلا رول ہمارا ہے, دوسرا رول خدا کا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے اس میں منصوبے کیسے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے من کے اندر اپنے آپ سے غلط ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے من کے اندر بد کردار ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا من گندگی اور غلاظت سے بھرا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے من کے اندر بہت ہی
मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने मन के अंदर ही दूसरों को माफ़ नहीं करना चाहते, अपने मन के अंदर ही दूसरों के साथ गलत है, फिर तवक्को करते हैं मेरे मन के अंदर खुदा मुझसे बोल। भाई कैसे बोलेगा? इतने बड़े बड़े मंसूबे तो मन के अंदर तूने बनाए रखे हैं। हालेलुया। तो नजर करें अपने दिल पर कि मेरे दिल में है क्या। बाइबल में लिखा है कि ना वो तेरे सोच का दरवाजा खटखटाता है, ना वो तेरे कान का, ना लिखा है कि वो तेरे दिल का दरवाजा जो है वो खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है। अगर उन सारी चीजों को जो तेरे सामने हैं, वो बदियों को, वो मंसूबों को, वो बड़े बड़े पत्थर, जो मन तो शायद इतना का है लेकिन उसमें पत्थर हमने बड़े बड़े रखे। हालेलुया। जब तक वो पत्थर नहीं हटेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। मैं एक जो बीमार मुझे सुन रहे हैं, या वो जो किसी बरकत, अब किसी ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहते हैं, बाइबल में लिखा तुम्हारा बदन जो है वो मेरे रूह का मकदस है। ये जो बॉडी है जिसकी अज़ाओं की मैं बात कर रहा हूँ, लिखा तुम्हारा बदन मेरे रूह का मकदस है। अगर एक घर है, एक कमरा है, और उस कमरे को हम बड़ी देर तक बंद रखें तो उस कमरे का हाल कैसा होगा? उसमें कीड़े भी होंगे, उसमें बदरुएं भी आके बसेंगे क्योंकि उसे कोई यूज़ नहीं कर रहा, उसमें मट्टी भी होगी, उसमें जाले भी लगे होंगे। लेकिन अगर उसमें कोई रह रहा होगा तो उसकी सफाई भी होगी, उसमें बुरी रूहें भी आके नहीं रहेंगी, उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे। देखिए, अगर मन खाली है और मन के अंदर यीशु मसीह है, मन के अंदर उसकी प्रस्तश है, दिल के अंदर उसका कलाम है, दिल के अंदर उसका जुनून, उससे चाहत, उससे प्रेम है, तो वो इस हैकल के अंदर रहेगा। और जब इस हैकल के अंदर रहेगा, बीमारी के कीड़े, डिप्रेशन के जाले, बुरी बदरूहें जिन्होंने बंधन को बांध के रखा है, आपकी ब्लेसिंग को आपकी जिंदगी में नहीं आने देती, वो सारी चीजें यीशु मसीह अपनी हजूरी से कोड़े मार मार के आपकी जिंदगी से हालेलुया। तो मकसद क्या है कि हमें सबसे पहले अपनी ये जो हैकल हमें मिली, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी हैकल दी, जिसके बारे में कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब उसने अपनी हैकल के ऊपर कोड़े खाए, थकवाया, ताकि इस हैकल के अंदर रहकर वो अपनी कुदरत को देखें। बाइबल में लिखा तुम्हारा बदन मेरे रूह का मकदस है। आगे लिखा कि तुम इस बदन से अपना जलाल जाहिर करो। एक मसीह की जिम्मेवारी है कि उसका जलाल जाहिर हो, लेकिन आज मसीह सिर्फ दुख और परेशानी और सिर्फ गुनाह ही अपनी जिंदगी से जाहिर कर रहा है। फिर सोचता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया को बदलना। भाई पहले तू तो बदल ले। हालेलुया। फिर लिखा है कि तो बाइबल में कि खुदा को नफरत है उस पाँव से जो बदी की तरफ जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो पैर हैं वो किन चौखटों पर जा रहे हैं, हमारे जो पैर हैं वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, कौन सा रास्ता जो है हमारे पैरों ने इस्तेमाल किया हुआ है। हो सकता है कि आज हमारे कुछ बहन भाई हैं जो ब्लेसिंग को पाने के लिए तकलीफों या किसी को कुछ भी देने के लिए बुरी जगहों पर जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पाँव शराब के अड्डों पर जा रहे हैं। हो सकता है कुछ पाँव अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ पाँव जो हैं वो किसी गंदगी के अंदर फंसे हुए हैं। बाइबल में लिखा कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी, अपने कदमों के लिए चिराग है। आज का कलाम जो खुदा हमसे कर रहा है वो यही है कि हमारा जो रास्ते हैं, हमारे जो रास्ते जो अंधेरों ने हमारे टांगों को बांध रखा है, ये रोशनी है कि अपने रास्तों को सीधे करो। जब रास्ते सीधे होंगे तो जो चीजें हमने सालों के बाद पानी है वो हम 6 महीनों के अंदर पा सकते हैं। हालेलुया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो पाँव हैं, हमने जो फैसले अपनी ज़िंदगी में ले लिए हैं, वो फैसले किस तरह के हैं? क्या वो रूहानी हैं, क्या वो जिस्मानी हैं? बहुत से लोग हैं, एक तरफ मुझे नहीं पता ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कि कुछ लोग हैं एक तरफ उन्हें नजर आता है कि यार मैं अगर इस लड़की से शादी करूंगा या इस लड़के से शादी करूंगी तो मैं कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकती, कभी भी खुदा के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि ये बंदा या ये बंदी बहुत करप्ट है। लेकिन वो निकलना भी उन चीज़ों से चाहते हैं लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते। हाँ, लेकिन बाइबल क्या बताती है? अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल के फेंक दे। अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये किसके लिए बात है, लेकिन अगर आप तंग हैं किसी रिलेशन से और किसी रिलेशन की वजह से आप गंदगी के अंदर जा रहे हैं, तो भाई बहन कलाम फरमाता है कि उस आंख को निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तेरा पूरा जिस्म जो है जहन्नम के अंदर डाला जाए। हालेलुया। तो देखें अपने कदमों की तरफ, देखें अपने फैसलों की तरफ। और बाइबल में लिखा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बदी की बात से। पर सवाल ये है कि हमारी जो जुबान है वो किस तरह की वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल करती है। हमारी जो जुबान है
کیونکہ لفظ ایسے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک انسان جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پر کامل انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو کرتا ہے۔ میں آج صرف چاہتا ہوں کہ اپنی پریئر سے نظر ہٹا کر صرف اپنی زبان، اپنی ورڈنگ کی طرف آئیں۔ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی زبان، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا۔ ایک ہی زبان سے آپ بد دعا نکالیں، ایک ہی زبان سے آپ گالی نکالیں، ایک ہی زبان میں آپ غلط سلط چیزیں اپنے منہ میں لے کے جائیں، ایک ہی زبان، ایک ہی ہونٹ سے آپ غلط چیزیں کریں، اور ایک ہی زبان سے آپ کیا کریں؟ خدا سے توقع کریں۔ دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتا، لیکن جو کچھ اس کے منہ میں جاتا ہے یا جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اندر سے نکل رہا ہے اس میں ہے کیا؟ اپنے لفظوں پر، اپنی ورڈنگ پر، اپنی زبان پر صرف ایک طرف ہم ایک ٹائم پہ نظر ڈالیں کہ میری پریئر کے ساتھ ساتھ، میری خواہشوں کے ساتھ ساتھ میرے لفظ، میری زبان کر کیا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جن کے سبب سے ہماری پریئر رکی ہوئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں شیطان کا یہ منصوبہ نہیں ہے کہ ہم آج گناہ کریں، بلکہ شیطان کا یہ منصوبہ ہے کہ گناہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنے، کیونکہ جہاں گناہ ہے وہاں پر بندش ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بندھن ہے، جہاں گناہ ہے، جہاں ناپاکی ہے، جہاں پر ناراستی ہے، وہاں پر ایک بائبل میں ایک چیز میں ایک دن پڑھ رہا، یسوع مسیح ایک جگہ پر گئے اور ایک شخص میں سے پورا لشکر بدروؤں کا نکالا، اور جب نکالا تو نکالنے سے پہلے جو بدروئیں تھے انہوں نے یسوع مسیح کو بولا کہ آپ ایسا کرو، ہمیں وقت سے پہلے آپ ہلاک کر رہے ہیں۔ اس نے بولا کہ آپ ایسا کرو، مجھے عذاب میں آپ نہیں ڈالو، بلکہ یہاں سوروں کا جو غول چل رہا ہے نا، آپ مجھ میں جانے دو۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو لکھا ہے کہ وہ سوروں کے غول کے اندر وہ بدروئیں گئی اور ساری جو ہے اوپر سے گر کے ساری مر گئی۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ ان سوروں کو چرا رہے تھے، ظاہری بات وہ سوروں کو چرا رہے ہیں، ان کا بزنس وہی ہے، ان کا کھانا پینا وہی ہے، ان کا سارا کچھ یہی ہے۔ اب میں اس بات پہ مجھے یہ بات بڑی پریشان کری کہ یار بدروؤں نے ایک انسان کو پکڑا ہوا ہے، ہاں، اور ان بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں، اور ان کا پورا جو بائبل شاید 2000 کے قریب وہ تھے، ان کو صاحب کو خداوند یسوع مسیح نے ان کا پورا جو بزنس ہے وہ سارا بند کروا دیا۔ میں اس بات پہ بڑا پریشان تھا، لیکن پھر ایک دن خدا نے اس کا جواب مجھے دیا۔ پرانے عہد نامے میں سور چرانا گناہ تھا۔ سور کے بارے میں بائبل تعلیم دیتی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ خدا کے کلام کو توڑ رہے تھے، یعنی کہ خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بلیسنگ کو شیطان روک سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر شیطان کام کر سکتا ہے، آپ کی خدمت میں کام شیطان کر سکتا ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پر خدا کا کلام ٹوٹا ہوا ہے وہاں پر یسوع کبھی بھی شیطان کو نہیں روکے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر کلام تبھی توڑتے ہیں جب ہم اس کی بات سنتے ہیں، جب شیطان سے یاری لگاتے ہیں۔ ہوا روز سنتی تھی، ہوا روز سن رہی ہے، اس کے ساتھ پوری کلوز ہو رہی ہے، بڑا اپنے آپ کو قریبی سمجھ رہی ہے، لیکن جب اس نے کلام کو توڑا، جب اس پھل کو توڑا، تو اس نے کیا کیا؟ خدا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ ایسا کہ وہ نہیں سنتا تمہاری بد کرداری نے۔ دیکھیں ایک بائبل میں زبور 91 ذرا نکالیے بھائی صاحب، زبور 91 آخری ہم پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ زبور 91 زبور 91 جی اس کی 14ویں آیت پاس سے پڑھیے ذرا، سنیے گا دھیان سے۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ لکھا ہے کہ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کے ظلم و جبر سے، ہر طرح کے قرض، ہر طرح کے لعنتوں سے، ہر طرح کی شرمندگی سے میں اسے چھڑاؤں گا۔ کسے؟ سب کو لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے دل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دل کے دروازے پر یسوع مسیح کھٹکھٹاتا ہے وہ دل لگا کہاں ہے؟ پھر آگے 15ویں آیت کیا بتاتی ہے؟ بنیے ذرا۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے وہ مجھے پکارے گا اور میں جواب۔ آج دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ دل اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جواب آئے
तो दिल देखें कहाँ पर लगा हुआ। और आगे लिखा है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। फिर आगे लिखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। देखें, इज्जत अगर जा चुकी है, घर जा चुका है, बिजनेस जा चुका है, सब चीज़ें जा चुकी हैं, चर्च पूरा बिखर चुका है, मिनिस्ट्री पूरी फेल हो चुकी है, मेरी खिदमत फेल हो चुकी है, तो भाई रुके नहीं रहे। आज खुदा का कलाम देने का मकसद सिर्फ ये, हम बैठे नहीं रहे बल्कि अपने अज़ाओं को यीशु के लहू से धोएं, अपने दिल को, अपने होंठों को, अपनी सोचों को, अपने मन को, अपनी ज़िंदगी को उसके लहू से धोएं। वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें इज्जत बख्शेगा, वो हमें उम्र की दराजी से आसूदा करेगा, वो हमें अपनी निजात दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखें, जो प्रॉब्लम जिंदगी के अंदर है, जो हम तवक्को करते हैं, वो हमारा यीशु कर सकता है। जो काम खुदा के हैं वो हम कर नहीं सकते, और जो काम हमारे हैं वो खुदा ने करने नहीं है। हालेलुया। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम एक दुआ करेंगे। अगर आप सीरियस हैं आज के कलाम के लिए, तो सेम मसा जो यहाँ पर है वो आपकी जिंदगी को छुएगा, वो आपको बंधनों से आजाद करेगा। अगर सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर हो सकता है तो आप अपने घुटनों पर आए, अपने गुनाह की माफी मांगे, जो भी किया है। अगर हमें लगता है कि आज कुछ ना कुछ मेरे खुदा ने मेरे सामने रखा है, खुदा ने कुछ ना कुछ मेरे से बात की है, तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राशा खा राभा नामा सीखा, ए रेशा खोले मंदारा सीखा। यीशु मसीह के नाम में आए, अपने होंठों को खोले और माफी मांगना शुरू करें। कहे खुदावन पाक खुदा, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने अपने हाथों का गलत इस्तेमाल किया, अपने हाथों से गुनाह किए, अपने होंठों को खुदावन पाक खुदा गलत इस्तेमाल किया। खुदावन अपने कदमों को मैंने पाप की तरफ लेके गया, अपने मन के अंदर बदी रखी है। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ। आए यीशु का ब्लड मांगना शुरू करें, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी जिंदगी, अपने जिस्म के हर एक अज़ा के ऊपर उसका लहू मांगना शुरू करें। और राशा खा रबा नमा सीखा रमन थोदरो या खो रमन ताराबा सीखा। यीशु मसीह के नाम से खुदा, जितने बेटे, जितने बेटियों, जितने बुजुर्गों ने खुदा अपने मुंह को खोला है, खुदावन आपका पाक रूह खुदावन इन्हें सुन रहा है। आपका रूहुल कुदूस खुदावन आपके कलाम में लिखा है, तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। देख खुदा, आपका खादिम होने के नाते मैं मिन्नत करता हूँ। खुदावंद आपकी बेटियों ने, आपके बेटों ने अपने मुंह को खोला है, आपकी आवाज को सुना है, अपने दिल को सख्त नहीं किया बल्कि अपने गुनाहगार होने का इकरार किया है। अब ऐ बाप, अपना रहम इन पर नाजिल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं अपनी रूह में इन्हें छूता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इनके घरानों को छूता हूं, इनकी जिंदगियों को छूता हूँ खुदा पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदावन ये आजाद हो, ये फ्री हो खुदावन, यीशु के नाम से पाक खुदा। खुदावन हर तरह का वो हार्ट का पेशेंट जो खुदावन पाक खुदा सुन रहा है, यीशु के नाम में खुदा पाक खुदा वो अभी और इसी घड़ी खुदावन चंगाई को पाए। हर वो बहन, हर वो भाई जो खुदावन अपनी जिंदगी के अंदर प्रेयरलेस है खुदा, दुआ को नहीं है, खुदा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं, मैं उन सारी खुदावन बदरुओं को डांटता हूँ जो गंदी आदतों के अंदर खुदावंद आपके बेटे और बेटियों को फंसा के रखी। यीशु मसीह के नाम में फ्री नाउ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु के नाम में खुदा। और इसी तरह खुदा दुआ करता हूँ पाक खुदा, जितने भी बेऔलाद जोड़े खुदा मुझे देख रहे हैं, जितने भी खुदा बेऔलाद बहनें भाई मुझे देख रहे हैं, आज का वर्ड, आज का कलाम खुदा इनकी जिंदगी के अंदर पाक खुदा क्रिएशन करे। ओ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में बेऔलादी इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने यीशु मसीह के नाम में। पेट का रोग खुदा यीशु मसीह के नाम में पाक खुदा इनकी जिंदगी से अलग हो। मैं अलग करता हूं सारी चीजों को खुदा इनके पेट से खुदा, जिनके सबब से पाक खुदा ये कंसीव नहीं कर पा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु के नाम में खुदा आपकी आग से खुदा वो चीजें जले और इनकी जिंदगी से अलग हो। हर तरह का जुआ, हर तरह का बंधन खुदा देख, अगर इन्होंने मन से खुदा माफी मांगी है तो खुदा इन्हें आप फ्री कीजिए। खुदावंद जो भी इनके दिल की मुराद है वो पूरे कीजिए। जिनके पास घर नहीं है, घर जैसी बरकत दीजिए। जितने बहन भाई खिदमत के अंदर है, अगर आज इस कलाम को सुन के वो सीरियस हैं, मैं इनके लिए खुदावंद आपके रूह का दुगना मसा मांगता हूँ, खुदावंद 11 मसा मांगता हूँ। जिन्होंने आज फैसला किया कि मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, जिन्होंने फैसला किया कि आज के बाद मैं अपने आप को चेंज करूंगा ताकि मैं अजर को पा सकूं। मेरा खुदा जो पोशीदगी में मुझे देखता है, मेरे हर एक काम, मेरी हर एक बात, मेरी हर एक मूवमेंट पर मेरे खुदा की नजर है। मैं अपनी मूवमेंट को बेहतर करूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगी ताकि मेरा खुदा मुझे अजर दे। देख खुदा, आप सबको बढ़ाना चाहते हो, बरकत देना चाहते हो, सुन के जवाब भी देना चाहते हो। खुदा वो दीवारें गिरे खुदावंद यीशु के नाम में, जिनके सबब से खुदावंद शैतान इनकी प्रेयर के खिलाफ खड़ा है। ओ खुदावंद यीशु के नाम में जितने भाई, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हर वो शैतान जो इनकी प्रेयर के खिलाफ है, इन द नेम ऑफ जीसस, इनके घर से, इनकी जिंदगी से
आउट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु के नाम में खुदा जाता रहे, ताकि खुदा देख कल का दिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गवाही खुदावंद हमारी जिंदगी हमारे सामने आए यीशु मसीह के नाम में खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पाक खुदा यीशु के नाम में पाक खुदा मैं इस बच्चे को खुदा आपके लहू में छुपाता हूँ पाक खुदा। खुदावंद हर तरह का फीवर, जितने भी लोग फीवर के अंदर है, जितने लोग बीमार है, बुखार यीशु मसीह के नाम से खुदा इनकी जिंदगी को छोड़ के चला जाए। ओ यीशु मसीह के नाम में खुदा फीवर इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने। आए अगर आपके हाथ में बच्चा है वो बीमार है, अपने उस बच्चे पर हाथ रखें यीशु के नाम में। ओ लॉर्ड यीशु के नाम में मैं इस बेबी पर आपका हाथ चाहता हूँ। अगर ये फीवर के अंदर है, अगर ये खुदा देख किसी भी बीमारी के अंदर है खुदा, अगर ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर ये बेबी है, तो यीशु के नाम से खुदा अभी और इसी घड़ी हील हो यीशु के नाम से खुदावंद। पाक खुदा इसी तरह दुआ करता हूँ लोगों के लिए पाक खुदा जो रूहानी तरक्की के मुंतज़िर हैं खुदा, अपनी रूह में तरक्की करना चाहते हैं। आज का कलाम खुदा इनकी जिंदगी के अंदर असर करे, ये अपने आप पर काम करें यीशु मसीह के नाम से खुदा, ये अपने आप पर काम करें खुदा, क्योंकि पाक रूह से भरने की जिम्मेवारी आपके लिए वो हमारी है, क्योंकि आपने इस दुनिया के अंदर भेज दिया है, आपने हमें दे दिया दूसरा मददगार। हम अपने आप को फिल कर सकते हैं, हम अपने आप को भर सकते हैं आपके कलाम पर अपना ध्यान लगा पर, अब अपने मन में आपकी प्रस्तुत करके, अपने आप को आपके साथ जोड़ के हम अपने आप को अपनी रूहानियत में बढ़ा सकते हैं खुदा यीशु के नाम में। हर वो बहन, हर वो भाई खुदा देख जो रूहानियत में बढ़ना चाहता है, आज का कलाम इनकी जिंदगी के अंदर असर लेके आए। हर वो खुदा शैतान जिनका सामना ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता ये शैतान उन्हें छोड़ के जाए, मैं ये चाहता हूं आप इनको जोर दीजिए, बल दीजिए। जिस तरह दाऊद ने जाती जूलियत को गिराया, ये गिराएं उस शैतान को खुदा जो इन्हें गंदगी के अंदर लेके जा रहा है, ये गिराएं उस जाती जूलियत को खुदा जो इन्हें बार बार पाप के अंदर लेके जाता है, ये गिराएं खुदा उस जाती जूलियत को खुदा जो इन्हें ललकारता, जो खुदा की कौम को ललकारता है, ये जागे और हराएं उस शैतान को खुदा जो इनको हरा रहा है यीशु के नाम से खुदा। मैं दुआ करता हूं सारे लोगों के लिए जो हेपेटाइटिस के रोगी हैं, जो खुदा पेट की बीमारियों के खुदावंद अंदर फंसे हुए हैं, पेट का रोग यीशु के नाम में जाता रहे खुदा। हम देख जितने पेट के रोग हैं, इन पेट पर मैं खुदा आपके रूहुल कुदुस की आग को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का पेट का रोग यीशु के नाम में छोड़ के चला जाए। जो हेपेटाइटिस के अंदर है, हेपेटाइटिस इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। जो बेरोजगार है, अगर आप बेरोजगार, अपनी स्क्रीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए खुदा। देख इन हाथों को छूता हूं मैं और इन हाथों पर बरकत चाहता हूं खुदा। खुदा हम देख इन्होंने किसी इंसान के आगे नहीं बल्कि आपने आपके आगे अपने हाथों को बढ़ाया यीशु मसीह के नाम में। वो खुदावन देख जो प्लस हाथ ना रहे, आज के बाद ये रोजगार इन हाथों के अंदर आए यीशु मसीह के नाम से खुदा। आपका आसमान इनके लिए खुले यीशु के नाम से खुदावन। आपका जलाली हाथ मांगता हूं, इसी तरह खुदावन पूरी एसओजी टीम पर आपका हाथ चलते जो इस जगह पर मौजूद है यीशु के नाम में खुदा। आपका जलाली हाथ हमेशा इनकी तरफ बढ़ा रहे यीशु के नाम में खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ मांगते और पाते हैं मसीह के नाम से, आमीन। मेरा ये ईमान है खुदा ने आपको छुआ है। अगर इस कलाम पर आप अपना ध्यान दें, देखिए मैंने कोशिश की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई वो मैं आप तक लेके आऊँ। अगली जिम्मेदारी आपकी है, अगर निभाएंगे तो पाएंगे। सोए रहेंगे तो बाइबल में लिखा है जाग और तू दुआ कर ताकि तू आजमाया ना जाए। यीशु मसीह के नाम से ये सारी ब्लेसिंग, मेरा ये बिलीव है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं ज़रूर इन सारी गवाहियों को सुनूंगा, मेरा ये ईमान है। लेकिन अपने आप पर ध्यान दें, बजाय कि हम खुदा पर कुड़कुड़ाएं, हम अपने आप पर नजर करें। बजाय कि हम उस तिनके को देखें, जरूरत है कि हम अपने शतीर को देखें, अपने आप को देखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।